Isang mapagpalang gabi guys sa inyong lahat guys. Yan yung una kong pinost kahapon guys is may nag-comment guys na baliktad daw yung aking paglagay. Ayan, nasa kuan kasi guys oh. Number 8. Ayan. Yan guys oh. Yan. May nag-comment yan guys, baliktad. Tama nga rin naman guys. Aminado naman ako na baliktad dun guys kasi nagkaganyan yung board niya guys eh. Yan. So itatama ko lang guys. Itatama lang natin guys. Ayan. Dapat guys dito yan, nakaganyan dapat dito yan eh. Ayan. Ikutin na natin yung board guys. Ayan, dapat yan guys, dito yan nakatapat sa E, B, C, D hanggang H guys. So ulitin na natin guys to guys. Tanggalin natin dyan si horse, pun sa unahan, yung 8 pun guys. Ayan. Then so sumunod nyo guys yung una guys, yung rook, horse, bishop, queen. Next is king. Next sa king is bishop. Next is horse. And then rook. Ayan guys. Yan yung tamang paglagay ng pisa guys. Ayan. So kung sino ko man yung nag-comment, yan na, naitama na natin yung paglagay ng pisa dyan sa board. Yan, tingnan mo mabuti guys. E, B, C, D, E, F, G at H yung dulo ng rook. Okay? Yan. So sa mga beginners dyan, yan yung tamang paglagay ng chessboard. Okay? Sana guys may natutunan kayong aral sa aking bagong challenge na chessboard sa mga beginners dyan. Salamat guys. Thanks for watching guys. Abangan nyo ulit guys yung sunod ko pang video kung paano naman guys ang function ng bawat isa, yung rook, horse, bishop, queen, king, and din yung nasa unahan guys, yung pawn, kung ano yung mga takbo nila guys. Salamat.